Le présent de l'indicatif sert à exprimer une action qui se passe au moment où on parle. الحاضر يفيد في التعبير عن فعل أو حدث يقع في نفس اللحظة التي نتكلم فيها. Les verbes du troisième groupe sont des verbes qui ne sont ni dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe, ainsi que le verbe aller. أفعال المجموعة الثالثة هي أفعال لا تنتمي إلى المجموعة الأولى. هي الأفعال التي لا تنتمي إلى المجموعة الأولى رغم وجود ER ديال البروميي جروب، ولا تنتمي إلى المجموعة الثانية رغم وجود ER ainsi que le verbe aller. إذن مثال كالفعل aller لديه ER نهاية أفعال المجموعة الأولى ولكنه ينتمي إلى المجموعة الثالثة. Ils ont différents infinitifs. IR comme partir, je pars, nous partons. Voir comme voir, je vois, nous voyons. Savoir, je sais, nous savons. Dre, entendre. Voir, c'est croire. Et être comme connaître, naître, paraître. إذن هذه أفعال المجموعة الثالثة تنتهي بإر وهي تشبه في ذلك أفعال المجموعة الثانية ولكنها في التصريف تختلف عنها. انظروا je pars. Il y a un changement partiel في le radical donc هذا ما يجعله ينتمي إلى المجموعة الثالثة. أما المجموعة الثانية فهي لديها قاعدة ثابتة كما رأينا ذلك في القاعدة. إذن هنا فقط نشرح القاعدة حتى نخوض في رفع التحديات. تمارين إذن le verbe voir se termine par voir, je vois, nous voyons. إذن le radical il a un changement de le i par le y et ici il y a voix, il n'y a pas le es. Il y a toujours changement radical ou bien partiel ديال le radical du verbe du troisième groupe. إذن وأمر إلى. Ce sont des verbes souvent irréguliers car ils changent la plupart du temps de radical, mais il est important de les connaître car il s'agit souvent de verbes extrêmement fréquents. هذا ما شرحته هنا. إذن هي الأفعال التي تتغير في الراديكال، إما تغير جذري يعني الراديكال كله يتغير بحال le verbe aller نقول فيه je vais tu vas il va nous allons vous. إذن le radical يتغير إما في مع les personnes ديال le singulier إما مع les personnes du pluriel. لذلك يعني نسحبه من المجموعة الأولى ونضعه في المجموعة الثالثة لأجل هذه التغيرات. بالنسبة أيضا إلى mais il est important de les connaître car il s'agit souvent des verbes extrêmement fréquents. إذن ولكن من الضروري معرفة هذه الأفعال في المجموعة الثالثة لأنها متغيرة كثيرا ولأنها يعني متواجدة بكثرة في الاستعمالات في الجمل في القطع في وما إلى ذلك. Il faut les apprendre par cœur. Regarde la page 205 de ton livre pour quelques exemples. إذن يجب علينا أن نحفظ هذه الأفعال من خلال الصفحة 205. سوف يعني هذه فقط إشارة إليها. إذن أرجو أن تكون هذه القاعدة قد قمت برفع تحدي شرحها في هذه الحصة.
J'observe et je découvre. A. Quelques bateaux répandent leurs déchets dans la mer. B. À quoi sert l'eau? Est-ce que tu sais, toi? C. Aujourd'hui, on voit bien l'importance de protéger la nature. نقوم بشرح هذه الجمل. إذن بعض البواخر تنشر فضلاتها في المياه. Répondent bien, propagent leurs déchets dans la mer, leurs ordures. إذن في ماذا يفيدنا الماء؟ هل تعلم أنت ذلك؟ اليوم أصبحت أهمية حماية البيئة شيئا مرئيا أو ملاحظا. À quel moment se passent ces actions? Souligne la bonne réponse. Au moment où on parle, avant le moment où on parle, après le moment où on parle. متى حدث هذه الأشياء أو هذه الأفعال؟ متى حدثت؟ في اللحظة التي نتكلم عليها. Le 1. إذن هذا هو جوابها. Deux, entoure les verbes conjugués. أحد الأفعال المصرفة. À quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués au présent. سوف أعود لأحيط عليها. Quelques bateaux répandent leurs déchets dans la mer. Répondent. À quoi sert l'eau? Sert. Est-ce que tu sais? C'est. Aujourd'hui, on voit bien l'importance de protéger la nature. Donc, إذن هكذا. Quatre, dans leur infinitif, à quel groupe appartient-il? إذن أعطي الفعل غير المصرف الأفعال غير المصرفة لهذه الأفعال أو أكتب مصدرها. والفعل الأول في الجملة الأولى répondre. سوف أكتب فقط الأفعال هذه بالأ. répondre. Sert, servir. C'est savoir. Voix, voir. À quel groupe appartient-il? إلى أي مجموعة تنتمي هذه الأفعال؟ إلى troisième groupe. Donc, ces verbes sont irréguliers. Cinq. Dans la phrase C, remplace on par nous, puis par vous. Que remarques-tu? إذن في الجملة الأخيرة أو الجملة C سوف نقوم بتعويض on voit bien par nous. Nous voyons. Nous voyons. Puis par vous. Vous voyez. Vous voyez. EZ à la fin. Que remarques-tu?
je remarque que le radical a changé. Le radical a changé. Le radical a changé. إذن الراديكال قد تغير. Six, mets les verbes entre parenthèses au présent. اجعل الأفعال أو صرف الأفعال بين قوسين في الحاضر. Aujourd'hui, on, le verbe comprendre, on comprend, avec D à la fin. Le problème de la pollution. Vous, savoir, vous savez. Nettoyer votre rue. C'est, tu, le verbe voir, tu vois. OIS. Ce que font ces hommes, tu vois ce que font ces hommes.